നമസ്കാരം. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും स्वागत. पिछले क्लास में हमने ढाबा नामक कविता के 2 भाग पढ़ चुके थे. आज भाग पढ़ेंगे. 4 से 8 तक जो भाग है वो ध्यान से सुनिए. ढाबा नीलेश रेखवंशी की आधुनिक कविता है. इस कविता में ढाबे में 24 घंटे तक काम करने वाली 8 लड़कियां और उनके एक भाई, मां, बाप आदि की पारिवारिक जीवन एवं जिंदगी की कठिनाइयाँ, स्कूल के दिनों में जो कठिनाइयाँ बीतते थे इसके बारे में कवियत्री अच्छी तरह बताती है. ढाबा कविता के 8 भाग है. उसमें 14 भाग आज हम पढ़ेंगे. 8 बहनों का इकलौता भाई कलाई पर, जिसके बंदीपुर 8 राखियां, 8 डोरे चूल्हे से हर बार भट्टी में. भाई के माथे पर लगा टीका, लगता हमने हाथों में चूड़ियां पहनकर, पसीने से छूटा हर बार. त्योहार पर नए कपड़े पहन खड़ा होता, जब भाई तंदूर के सामने रोटी की महक और उसके नई कपड़ों की गंध जाने कितनी बार गई मेरे अंदर. भाई के माथे से टपकता पसीना हर बार चाहा पहुंच देना. बनियन और पैंट पहने भाई लगता है कितना सुंदर. उन लड़कियों की भाई बैठे होंगे घरों में, उनसे कई गुना सुंदर हमारे भाई. सोचती रही हमेशा चाहा पिता ने त्योहार पर भाई बहन गुजारे. कुछ समय हंसी ठिठोली में पिताजी इस इच्छा की मिल नहीं पाए कभी पंख. ढाबे में काम करने के दिनों को याद करते हुए कवियत्री कहती है कि घर के सभी लोग बारी बारी से ढाबे में काम करते हैं. काम को बहुलता के कारण लड़कियों को त्योहार के दिनों में मेहंदी लगाने का अवसर भी नहीं मिलता था. 8 बहनों का इकलौता भाई भी ढाबे में काम करता था. त्योहार के दिन नए कपड़े पहनकर वह तंदूर के सामने खड़ा होता था. उसके माथे पर चूड़ियां पहने हाथों से बहनों द्वारा लगाया गया टीका होता था. भट्टी के सामने खड़े भाई के माथे से जो पसीने की बूंदें टपकती, जो बहनें उसे पहुंच देना चाहती थी. बनियन और पैंट पहने भाई बड़ा सुंदर लगता था. बहनों की ताज है उनका भाई. उन लड़कियों के भाइयों से ज्यादा सुंदर है जो घरों में आराम की जिंदगी जीते हैं. अपने एकमात्र भाई के प्रति बहनों के स्नेह, ममता और स्वाभिमान का चित्रण यहाँ मिलता है. തട്ടുകടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആ കാലത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കവയിത്രി പറയുന്നു, കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും മാറി മാറി കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ജോലിയുടെ ആധിക്യ നിമിത്തം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉത്സവ നാളുകളിൽ കയ്യിൽ മൈലാഞ്ചി പുരട്ടുവാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. 8 സഹോദരന്മാരുടെ ഒരേ ഒരു സഹോദരനും കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഉത്സവ ദിവസം അവൻ പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ച് അടുപ്പിനടുത്ത് നിന്നിരുന്നു. അവൻ്റെ നെറ്റിയിൽ പെങ്ങന്മാരുടെ വളയണിഞ്ഞ കൈകൾ കൊണ്ട് ചാർത്തിയ പൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുപ്പിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹോദരന്റെ
നെറ്റിയിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ തുടച്ചു കളയുവാൻ സഹോദരിമാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ബനിയനും പാൻസും ധരിച്ച സഹോദരൻ വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു. വീടുകളിൽ സുഖജീവിതം നയിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ തങ്ങളുടെ സഹോദരൻ സുന്ദരൻ എന്ന് അവർ അഭിമാനിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ സഹോദരനുള്ള സ്നേഹവും മമതയും സ്വാഭിമാനവും ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 5-ാം ഭാഗം. धाबा कविता का 5वां भाग. कभी नहीं हो पाया ऐसा परिवार के सारे सदस्य बैठे हो एक साथ, कोई एक हमेशा छूट जाता या ढाबे पर उसके न होने को हम उसका होना करते हंसी हंसते उसकी फुर्फी, वह अपने को न होने का एहसास करता बार बार. सारा जीवन कटते रहे पिता के ढाबे में, करते रहे हमारी इच्छाएं पूरी, खुद ही इच्छाओं से रखे बेखबर. ओ मेरे पिता, क्या तुम कभी नहीं टहल पाओगे माम के साथ लटकों पर? कभी नहीं पढ़ पाओगे क्या आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार? के किनारे खड़ा बाबा एक गरीब परिवार के जीवोपार्जन का साधन था. परिवार के सभी सदस्य बारी बारी से ढाबे में काम करते थे, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ बैठने का अवसर नहीं मिलता था. पिता परिवार के पालन पोषण के लिए सारा समय ढाबे में काम करता रहा. 9 संतानों की इच्छा पूरी करने के लिए पिता अपनी इच्छाओं को बेखबर रहा. वर्षों बाद कवयित्री पिता की स्नेह वात्सल्य भरी मेहनत की याद करते हुए सोचती है कि पिता कभी माम के साथ सड़कों पर टहल पाएंगे? क्या पिता कभी आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ पाएंगे? अपने सुख स्वप्न को परवाह किए बिना संतानों के भविष्य को सुंदर बनाने के परिश्रम में लगे पिताजी के प्रति वंचित भाव, प्यार इन पंक्तियों से रेखांकित है. വഴിയരികിലുള്ള തട്ടുകട ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗമാണ്. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും മാറി മാറി കടയിൽ പണിയെടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അച്ഛൻ കുടുംബത്തെ പോറ്റാനായി മുഴുവൻ സമയവും തട്ടുകടയിൽ അധ്വാനിച്ച് 9 മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനിടെ തൻ്റെ ആഗ്രഹം അയാൾ ഓർത്തില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കവയത്രി അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹവാത്സല്യം നിറഞ്ഞ അധ്വാനത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ എന്നെങ്കിലും ചാരുകസേരയിൽ ഇരുന്ന് പത്രം വായിക്കുമോ? തൻ്റെ സുഖ സ്വപ്നങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ മക്കളുടെ ഭാവി സുന്ദരമാക്കാൻ അധ്വാനിച്ച അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള വികാരഭരിതമായ സ്നേഹം കവയത്രി ഈ വരികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ढाबा कविता का 6वां भाग. छाया सिखाया जिसने हमें रखना धीरज, बीत गया जिसमें बचपन आंच में, जिसकी तपता रहा प्रेम. स्कूल में भी रह रह कर याद जाता था ढाबे पर अकेले होंगे पिता, रोटी बनाते भी होंगे और परोसते भी. इस सबसे बेखबर लड़कियां गप्पे लड़ाती डूबी रहती एक दूसरे में. क्लास खाली होती
मेरा मन दौड़ता ढाबे की ओर, पिता के साथ काम बढ़ाने को भी चाहता। स्कूल में पढ़ाई हो न हो, छुट्टी के पहले नहीं पहुंचा जा सकता था या पिता के पास। वे दिन भुलाए नहीं भूलते। निकालती थी जब साथ पट्टी लटकियां, डर से सिहर आते थे हम। कहीं कोई जिक्र न कर बैठे स्कूल में ढाबे पर बैठने का। कवित्री कहती है, ढाबे की मेहनत भरी जिंदगी की याद वर्षों बाद याद ही रहती है। कवित्री भी ढाबे में झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, रोटी बनाना इत्यादि काम करती थी। इन कामों के बीच में यौवनोदय भर मन में प्रेम जाग उठा। प्रेमी सामने वाली पान की दुकान पर आ खड़ा होता था। रोटी बनाते बनाते लड़कों उसकी ओर देखती और इशारे से कहती कि शाम को मिलेंगे। दोपहर बहुत जल्दी बीत जाती और शाम आ जाती। ढाबे से निकलने की तैयारी करते समय कोई ग्राहक आ जाता और निकालने में बाधा बढ़ती। इस विषमता पर हंसी आती और मिलन का वादा किया जाता। लंबे समय के बाद उस खोई हुई हंसी को पुनः पाने की इच्छा होती है। जब कभी कोई ढाबा दिखाई देता है, हंसी में डूबी क्यों पहले की वह शाम याद आती है। यौवनारंभ की उमंग और प्रेमांगुर को वर्षों बाद भी भुलाए नहीं भूलता। തട്ടുകടയിലെ അധ്വാനം നിറഞ്ഞ ജീവിതം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓർമ്മിക്കുകയാണ് കവയിത്രി. കവയിത്രിയുടെ തട്ടുകടയിൽ കവയിത്രി അടിച്ചുവാരുമായിരുന്നു, പാത്രം കഴുകുമായിരുന്നു, പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഈ ജോലികൾക്കിടയിലും യൗവനാരംഭത്തിന്റെ പ്രേമം മുട്ടിട്ടു. കാമുകൻ എതിരെയുള്ള മുറുക്കാൻ കടയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടെ പെൺകുട്ടി വൈകുന്നേരം കാണാമെന്ന് ആംഗ്യം നൽകും. മധ്യാഹ്നം വരെ വേഗം കഴിയും. വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ കടയിൽ നിന്നിറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തുന്ന ആൾക്കാർ എത്തി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കും. പിന്നെ കാണാമെന്നുള്ള വാക്ക് കൊടുക്കും. വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ചിരി വീണ്ടും നേടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തട്ടുകടക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ ചിരിയിൽ മുങ്ങിയ ആ സായാഹ്നം കവയിത്രി ഓർക്കുന്നു. യൗവനാരംഭത്തിലെ ഉത്സാഹവും പ്രേമോദയവും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ढाबा कविता ഏഴാമത്തെ ഭാഗം. बहु वक्त बेवक्त को बारिश भीगते हुए ग्राहक की जग को भी पानी से बचाते भीग जाते थे हम पूरे के पूरे। भीगते हुए देखती माँ खड़ी रहती दरवाजे पर सूखे कपड़े लिए, हमारे गीले सिरों को हाथ फेरते हुए मन ही मन बुदबुदाती, जाएगी अगली बारिश में सबके लिए बरसाती. മഴക്കാലത്തെ ആ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വരികളിൽ കവയിത്രി വർണ്ണിക്കുന്നത്. മഴ നനഞ്ഞെത്തുന്ന കുട്ടികളെ അമ്മ അവരുടെ തല തുണി കൊണ്ട് തോർത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ നനയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അമ്മ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഠാബ കവിതയുടെ 8ാം ഭാഗം. ഠാബे पर झाड़ू लगाते बर्तन मांजते मांजते हुआ प्रेम, खराकर खड़ा हो जाता सामने वाली पान की दुकान पर. रोटी बनाते बनाते देखती उसकी ओर, तवे के जलती रोटी करती इशारा स्यादा शाम को. दोपहर की बगाती आती थी, शाम निकलने होती ढाबे आ जाता कोई ग्राहक. हम हंसते रहते डर तक मिलने का वादा करते हुए. उसी हंसी को ढूंढती आज भी, अब भी कभी दिखता है कोई ढाबा. हंसी में डूबी शाम आ जाती बात. ഇന്നും കവയത്രി തട്ടുകട കാണുമ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ ചിരിയെ പറ്റിയാണ് ഓർക്കുക. ഏതെങ്കിലും വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ട ചിരി വീണ്ടും നേടുവാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തട്ടുകടക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ ചിരിയിൽ മുങ്ങിയ ആ സായാഹ്നം കവയത്രിക്ക് ഓർമ്മ വരും. बारिश के दिनों में ढाबे के ग्राहकों को पानी को बचाते हुए लड़कियां स्वयं भीग जाती थी. गीले कपड़ों पर आंधी लड़कियों के देखकर मन में बताती थी कि अगली बारिश से पहले सब के लिए बरसाती आएगी. ढाबे के संघर्षपूर्ण जीवन में समय की गति के साथ लड़कियों का प्रेम का अंकुर जाग उठा और जीवन पल्लवित होता गया. यह कविता कठिन संघर्ष में भी आशा का संदेश देते हैं. മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ കടയിലെത്തുന്നവരെ മഴ കൊള്ളിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് പെൺകുട്ടികൾ സ്വയം മഴ കൊള്ളുമായിരുന്നു. നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളുമായി വീട്ടിലെത്തുന്ന മക്കളെ കണ്ട് അടുത്ത മഴയ്ക്ക് മുമ്പായി എല്ലാവർക്കും മഴക്കോട്ട് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് അമ്മ മനസ്സിൽ പറയുമായിരുന്നു. തട്ടുകടയിലെ ജീവിത സമരത്തിനിടയിൽ കാലത്തിന്റെ ഗതിയിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ പ്രേമം പൊട്ടിമുളച്ചു. ജീവിതം തളരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവിടെ കവിത കഠിന സംഘർഷത്തിനിടയിലും പ്രത്യാശയുടെ ദൂത് നൽകുന്നു. ഈ കവിത ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഈ കവിത നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക. आप सबने ढाबा कविता अच्छी तरह पढ़कर, ये MCQ 1 से 25 तक है, वह अच्छी तरह पढ़ना है. इसका नोट भी भेजा है. इस नोट भी अच्छी तरह पढ़कर अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं. सबको नमस्कार.